ان کا ان کو ادھر صفائی کی بجائے نا اسی وقت جو اس کا پوائنٹ ہے نا وہ اسے اب اس پوائنٹ کے وہ نیچے تھا. اب ان کا طریقہ واردات ہم سمجھ چکے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ایک بات کو پکڑ کے نا یہ دیکھو یہ کیا فرض کریں مثال کے طور پہ آپ کو کہہ دیں گے اچھا آپ یہ مان رہے ہیں نا ذالک الکتاب کتاب سے یہاں پہ مراد قرآن ہے. آپ کہیں گے بالکل لو جی میرا پوائنٹ ثابت ہو گیا. نعرہ 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 تکبیر اللہ اکبر. اللہ جیسے وہ اکبر. 4 کروڑ ان کی بیعتیں ہو جاتی ہے. کیا کرنے لگا تھا کہ اچھا جی اما یاتینکم اچھا یا بنی آدم اس سے مراد آپ ہیں نا میں مان گے لو جی مان گے. اب میں ان سے ڈیبیٹ کیا کروں میرا پوائنٹ مان گے. میں تیری آپ کی دیتا ہوں نہ وہ جو ہدایت یافتہ والا شوق بھی پورا ہو گیا ان کا. ہاں امام مہدی ہدایت لے کر اچھا میں تانوں دساں پتہ ہے کہ اوتھے نا اوتھے پہ نا پھڑا ماردا ہی جا کے او نوید میں تب تو گیا ہوں اس نے میرا نام لے کے کہا نائٹ رائڈر دی آواز کمپدی سی کل میرے اگے تب میں گیا ہوں. میں کہا اچھا چل ٹھیک ہے اللہ عزت رکھنے والا. اچھا اگو نا ہونو بعد وچ ہونو تھلے او وسیم جو یاد او وسیم تے او سارے ان کی پہ کردے نے او روٹ وغیرہ نا. اچھا امکان نبوت ہے کہ نہیں امکان نبوت ہے کہ نہیں یہ بتاؤ امکان نبوت ہے کہ نہیں. وہ مطلب اپنی طرف سے نا وہ کل جو بات ہو رہی تھی نا وہ کر رہے تھے وہ نیچے امکان نبوت ہے کہ نہیں وہ تھلے میسج کر کے اتنے بھی آیا ایک امکان اچھا امکان نبوت پھر ایجاب کر رہا ہے نون سکیلہ لازمی آنا ہے پھر ایجاب بھی کر رہا ہے اپنی ہی ایک ہی جملے میں تضاد اور ترجمہ بھی غلط. اور پھر آیت کیسے پڑھی ہے اس نے یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یکسونا علیکم آیاتی فمن تقا. یہ تو نائٹ رائڈر بھائی بہت آگے کی آیت ہے وہ جو پہلی آیت پڑھ کے سورہ بقرہ کی ذالک الکتاب والی وہ غلط پڑھ گیا. میں نے وہ دیکھیں اس میں ادھر براڈ پہ میں نے ادھر یہ آواز کی میں نے کہا غلط پڑھ گیا آیت. یہ دیکھو اس کو ہاں وہ بھی غلط پڑھی ذالک الکتاب غلط پڑھی. ذالک الکتاب اچھا یہ بنت آدم کے نیچے نا ایجاب نبوت کی بجائے وہ کہہ رہے ہیں کہ وجوب نبوت لفظ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کی بات درست بات ہے. چلو ایجاب کا مطلب یہی ہوتا ہے واجب. چلے ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک ہے وجوب نبوت ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ دیکھیں جب اس نے یہ کہا جب میں نے کہا کہ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کتاب کو ہدایت کہہ رہا ہے تو کہتا نہیں ہدایت اس میں ہے. ترجمہ غلط. ذالک الکتاب لا ریب فی کو جوڑ رہا ہے وہ ہدایت کے ساتھ. اس کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر ترجمہ کر رہا ہے نبی آتے ہمیشہ آتے رہیں گے ہمیشہ. بھئی استمرار پر کیسے لگا رہے ہو اس کا کوئی جواب. اچھا پھر شرط کا نون سکیلا کے ساتھ شرط کا تعلق پھر یہ نہیں بتا رہا کہ جو آیتیں دے رہا ہے استدلال میں والدین والی اور حدیث دے رہا ہے وہاں نون سکیلا ہے نہیں. نیچے مربی دے رہا ہے اما بشرن اور پتہ نہیں کون سی دے رہا تھا وہاں نون سکیلا ہے نہیں. بات سنیں وہ کہہ رہا تھا وہ تھلے نا اس کو کہہ رہا تھا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. وہ نیچے اسے کہہ رہا تھا کہ اما یبلغن میں وہ نیچے اس نے لکھا بھی ہے اما یبلغن اس میں نون سکیلا ہے اور پھر وہ آیت کا بھی ساتھ ساتھ وہ اوپر جا کے اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو نیچے میں نے اتنی دفعہ لکھا ہے اور آپ پڑھ نہیں رہے تھے اما یبلغن. وہ اتنے جا کے میں دسا ہے کہتے ہیں نون سکیلا ہے. میں کیا ہوں اپنے منہ تے مکے مارو بیٹھ. وہ تو لڑائی کے بعد جو دپڑ یاد آئے گردن میں مارو اپنی یا دوسرے کی جو ساتھ بیٹھا. نہیں نہ گل یہ وے کہ اما یاتینکم پھر کہو کہ ہدایت بھی آوے دی تو پھر مرزا دا کی کہنا جیڑا کہندا کہ ہدایت مکمل ہو چکی. قرآن میں جی شریعت بند ہے تے دوسری ہدایت جاری ہے ان کی. تو وہ نہیں وہ کہندا ہے گل ایتھے تے گل ہدایت دی گل ایتھے ہدایت دی اما یاتینکم منی ہدن میری طرف سے ہدایت آئے تو او اگو جیڑی مرزا کہندا کہ ہدایت مکمل ہو چکی ہے تو وہ پھر کی کرنا. وہ نائٹ رائڈر بھائی دے کول سی حوالہ انہاں نوں پتہ لگ گیا کہ جے اتھے بھی گل کیتی نا اتھے بھی چپیڑاں پینیاں. تے یہ تے اگے گل ہوئی نہیں یہ تے یا بنی آدم اما یاتینکم تک کی گل رہی. یہ تو نائٹ رائڈر بھائی ذرا سا وہ پہلے بتا دیا. نائٹ رائڈر بھائی وہ فتویٰ پورا لگوانا تھا مرزا صاحب پہ پورا اس کو پورا فتویٰ لگوا کے حوالہ بعد میں دے کے بلکہ حوالہ دیتے ہی نہیں.
इधर आकर ब्राड पे अपनी लगा देते। ਕਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਸ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਐਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜੇ ਆ, ਸੇਮ ਹਵਾਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਨੂੰ। हाँ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੜਾ ਤੜਫਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, चू ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ के बस इनसे करा ले, हाँ। चू 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 ਅੱਛਾ चू ਕਵੇ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਆਂਦਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਮੁਰਾਦ ਏ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਾਹਿਲ ਏ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਣੀ ਆਦਮ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜਾਹਿਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਰੱਟਾ ਰੂਟਾ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਜਾਹਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ, ਇਸ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਹਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਐਸੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। नहीं, मुझे ये एक सवाल है, ये रिजवी साहब, ये एक मिनट, ये म्यूट लगा है। ये रिजवी साहब हो गए, ये स्पार्कल सिस्टर, ये बनियानुल मरसूब भट्ट साहब, अच्छे भले आदमी, आप छोटे से बच्चे उधर जाकर आप ब्राड पे बैठे हुए। प्राइवेट उधर आइंदा ऐसे मैं किसी चले को ना देखूं। वहाँ कोई एक आधा बंदा, चलो अपने बंदे की हेल्प के लिए, खान भाई, कोई भी मसला सबको नहीं जाना चाहिए। हेल्प के एक लिए आधा और बंदा, बंदे हैं, हेल्प के लिए और प्राइवेट चुप कर रहे हो, प्राइवेट अच्छा private। दूसरा बहुत अच्छे आइंदा मैं नाइट किसी राइडर को भाई, देखूं ना। बहुत प्राइवेट अच्छी हाँ। बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह ना इनके साथ थोड़ा अग्रेसिव हो जाना चाहिए। जब ये बीच में माइक खोलते हैं ना, आज आपने बहुत अच्छा किया, बंद करवाया। और जो आज आपने आखिर में उसको कहा ना कि कॉपी पेंसिल ले और इधर लिख, तो मैं शुरू से सोच रहा था आप शुरू से ही उसको कहते हैं कि ये सवाल लिख ले, क्योंकि तूने इधर उधर भागना है। तो आपने बहुत अच्छा किया कि आखिर में उसको कहा कि भाई कॉपी पेंसिल इधर लेके लिख तो सही, मैं पूछ के आ रहा हूँ। ऐसे ही वो हवा ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਇਹ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, कोई ਗੱਲ नहीं। और साहिल भाई शरीफ नफ्स आदमी का यही होता है, चलो यार जब कोई उन्होंने नहीं, वसीम ठीक है, आगे किया ना, कर लैंड दो। जब उन्होंने वसीम आगे किया, मैं क्या आज नहीं इन्नू मैं छड़ांगा, इन्ने ये हमेशा क्या करता है, ये धोखा करता है। मान गए मैं कहा आज ना करी, शुरू में मैंने क्या दी, मैंने कहा ये काम ना करी, जो बात मैंने नहीं की वो मेरे सर नहीं डालनी, ठीक है, ये तेरी हार होगी। जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त। देखना आखिर में कैसे बेशर्मी का मुजाहरा किया जी, मैं हम क्यों करें जी, आप तो नाउज़ुबिल्लाह कुरान को नहीं मानते। तो इनके साथ ना इसीलिए इनको निकलने नहीं देना चाहिए। आप देखें ना, एक वो बंदा बोल एम्बुलेंस देने लगा, क्यों दे रहा है एम्बुलेंस? अगर देखें, अगर अपना बंदा डिबेट में हावी जा रहा है, कोई एम्बुलेंस नहीं देता। मुझे किसने दी एम्बुलेंस? कोई नहीं देता। अगर वही है अपना ना, वो बंदा असल लूज में- कर रहा हो तब एम्बुलेंस आती है। वो नीचे पहले उस बंदे ने असल एम्बुलेंस में दी। वो उन्होंने है? कहा कि आप शरीफ आदमी हैं, शरीफ नफ्स आदमी हैं, तो आप जो है ना चले दरगुजर कर देते हैं, कहते चलो बात कर लेने दो ना। तो उन्होंने यही समझा, लेकिन आज आपने बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। नहीं हमारे घर आए हों तो कोई नहीं, कल हम थोड़ी सी इज्जत कर लेंगे। इनके घर में जाके हंसी की तैसी है इनकी। हाँ, अच्छा, फिर देखे ना तकलीफ कहां से उठी, तकलीफ का अंदाजा देखा आपने? इनसे क्या बात करूं, कुरान के मुनकर हैं। ये तकलीफ बोली थी सिद्धू जट की। सिद्धू जट ऐसी है वही ना, वो आखिर ये में तकलीफ बोली बेशर्मी और थी। बेगैरती का, हाँ। आखिर में बेशर्मी और बेगैरती का मुजाहरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह सिद्धू जट को पता नहीं बात कर सकता ना, मैंने कहा ना कर लो, सिद्धू जट ने करना कर लो, मुनाजरा तय कर लो, दिन बाद में तय कर लेंगे। हाँ जी, उसने कहा जी उठाओ हाथ, देखें जी, उसने कहा आज उठाए हाथ कौन करता है, किसने नहीं किया हाथ, किसने नहीं उठाया? कमालात वहां बोलता ना, नहीं मैं हूं, मेरा नाम लिया जा रहा है। कमालात भी चुप साधी रखा है, नहीं बोला उधर। सिद्धू जट ने कहा कोई कर ना ले, जलील होगा। सिद्धू ने कहा मुनकिरीन कुरान से क्या करें? मैंने कहा फिर अच्छा, आज तो जो मुनकिरीन कुरान कह रहा है वो तो मिर्जा का भी मुनकिर हो गया है, कुरान तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है, आज पता चल गया और कह रहे मुनकिर कुरान। फिर मैंने कहा अच्छा,
اب زیادہ ہو گیا. پھر بہتر یہی تھا کہ ساحل بھائی نے مجھے کہا یار آ جاؤ چھوڑ دو. پھر میں کیا کرایا, میں نے کہا یہاں بھائی کفر ہو گیا تو مہربانی ہے آپ کی. اچھا جب میں کفر کر کے اترا ہوں نا, اس کے بعد خاموشی چھا گئی, بالکل 15 سیکنڈ کی خاموشی. اور نوید شاہ کی آپ نے ہائے سنی تھی, سنی تھی. السلام علیکم جناب, مبارک مبارک جناب. وعلیکم السلام, خیر مبارک. ماشاءاللہ بہت زبردست جی آپ کی یہ ڈیبیٹ تھی. جی افضل صاحب کو بھی خراج تحسین, کیونکہ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ان کو براڈ لگانے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں آرام دے دی, آرام دینے.